କଥା ହଉଛି ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର କହି ରଖୁଛି এইটা হচ্ছে পিপিলি রঙ্গ বিনা পয়সার রঙ্গ পিপিলি সুবিধা দেখি তন্তি চিপিলি তেণু এখানে যেভাবে ভাবে বিগত দিନରେ জয়রাম বক্সি ইন্সপেক্টর না রখি যাইଛନ୍ତି এবং সেই ইন্সপেক্টর সুরেশ ধরଙ୍କୁ ମକରପୁର ବଜାର ଉପରେ ଜମିନ କରି ମାରି ଦିଆଗଲା पुलिस जो अच्छी घर बाईपास भांगी दिगला पुलिस को पब्लिक माने आक्रमण करते जो आक्रमण विरुद्ध ये विजय शेट्टी पुलिस की सुरक्षा लगी रैली आंदोलन कर पुलिस सुरक्षा देव ताको विजय शेट्टी सुरक्षा दूसरी तेणु कहवा कथा अच्छी जो